ظلمت ہوئی ہے دور آمد سے آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ شاید 20-25 سال پہلے نعت مبارکہ کہنے کی کچھ کوشش کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب کو قبول فرمائیں، کچھ غلطیاں کامیاں ہوں تو اپنے فضل سے معاف فرمائیں۔ ظلمت ہوئی ہے دور آمد سے آپ کی، ذرہ بنا ہے نور آمد سے آپ کی۔ ظلمت ہوئی ہے دور آمد سے آپ کی، ذرہ بنا ہے نور آمد سے آپ کی۔ چلتی تھی ہوا بن کے خزاں دنیا کے چمن میں، چلتی تھی ہوا بن کے خزاں دنیا کے چمن میں، آئی بہار بن کے ہوا آمد سے آپ کی، آئی بہار بن کے ہوا آمد سے آپ کی۔ سارا جہاں تک کھویا ہوا اندھیروں میں کفر کے، سارا جہاں تک کھویا ہوا اندھیروں میں کفر کے، وحدت کی جلی شمع آمد سے آپ کی۔ ظلمت ہوئی ہے دور آمد سے آپ کی، ذرہ بنا ہے نور آمد سے آپ کی۔ ایک نعت پاک کے کچھ اشعار یوں ہیں: آؤ شہ بطحا کی بات کریں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، وَأَمَّا بِي نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا خوب نعمتوں پر چرچا کرو۔ اس نعمت کا چرچا کرتے ہوئے اسی حکم کے پابجائی میں میں یہ کچھ نعت پاک کے اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آؤ شہ بطحا کی بات کریں، آؤ شہ بطحا کی بات کریں، یعنی شہ دو سرا کی بات کریں، یعنی شہ دو سرا کی بات کریں۔ یوں تو ہوں گے کئی سخی زمانے میں، یوں تو ہوں گے کئی سخی زمانے میں، آؤ شہ جود و عطا کی بات کریں۔ یوں تو ہوں گے کئی سخی زمانے میں، آؤ شہ جود و سخا کی بات کریں۔ اس بات پر ایک بات یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے ایک بندہ تھا جس کو حاتم طائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو حاتم طائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سی کہانی میں سنا ہوگا کہ بڑا سخی تھا، اور اتنا جو کوئی بھی اس کے سامنے سوال کرتا تھا وہ عطا کرتے جاتا تھا۔ ان کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرید ہوا، بیعت کیا، داخل اسلام ہوا۔ کہا گیا کہ انا حاتم طائی کا یہ معاملہ تھا کہ ایک فقیر، اس کے گھر کے 7 دروازے ہیں، اگر ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ مانگتا تو وہ ہر دروازے سے اس کو کچھ عطا کرتا۔ اس کی یہ شان تھی کہ وہی سیم بندہ ایک دروازے پر ہمارا آئے، ایک بار ہم اس کو روپیہ 2 روپے دیں تو دوسرے دروازے پہ آئے تو دیا نا جی ابھی ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن حاتم طائی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اگر اس کے گھر کے 7 دروازے ہیں، وہی فقیر 7 بار ہر دروازے سے آواز لگاتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ اس کی بات، اس کی شان بیان کر رہے تھے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی غلام وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری حاتم طائی کی شان ہوگی تو ہوگی، میرے نبی کی شان یہ ہے جو ان کے دروازے سے ایک بار سوال کرتا ہے سرکار ایسا عطا کرتے ہیں کہ اسے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ میرے سرکار کی شان ہے کہ وہ آؤ شہ بطحا کی بات کریں، یعنی شہ دو سرا کی بات کریں۔ یوں تو ہوں گے کئی سخی زمانے میں، یوں تو ہوں گے کئی سخی زمانے میں، آؤ شہ جود و عطا کی بات کریں۔ جس نے بخشا دوام امت کو، وہ جس نے بخشا دوام امت کو، اسی شہ انبیاء کی بات کریں۔ اس شعر پہ نظریہ یہ تھا، اس سے پہلے ہم نے ایک نعت پاک میں سنا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ورنہ آنے والے عذاب چلتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 1,24,000 انبیاء جو گزرے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی امت اگر بے وفائی پر اتر جاتی، دغا پر اتر جاتی، نافرمانی پر اتر جاتی تو اللہ پورے قوم کو تباہ کر دیتا، یا تو ان پر پتھروں کی بارش کر دیتا، یا زمین الٹ کے دفن کر دیتا، یا سیلاب سے ان کو ختم کر دیتا، بیماری سے ختم کر دیتا، وباؤں سے ختم کر دیتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ نے اپنی مہربانی فرمائی، کہا کہ اے حبیب اب تم ان کے درمیان ہو تو کبھی اب اجتماعی کسی پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اور
किसी को आग से दबाऊंगा नहीं, किसी को जमीन धंसाने से खत्म नहीं कर दूंगा, वबा से खत्म नहीं करूंगा, इज्तिमाई तौर पर नहीं होगा। अगर होगा तो फर्दन या मुझे जिस तरह से कौमें के कौमें बदल दी जाती, यानी कौमों को बंदर कर दिया जाता, सुवर कर दिया जाता, जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता। जैसे कौम समूद है, कौम आद है, इनकी कौमें तबाह हो गई। ये मेरे सरकार के आमद के सदके, उनके जोड़ों की आमद के सदके अल्लाह ताला ने ये फजल फरमाया कि अब आम तौर पे जो बड़े अजाब हैं, ये वबाएँ हैं, अल्लाह ताला ने उस सिलसिले को ख़त्म कर दिया है। इसीलिए शायर कह रहा है कि आप अगर क्या था वो शेर, हाँ, जिसने बख्शा दवाम उम्मत को, जिसने बख्शा दवाम उम्मत को, उस शहे अंबिया की बात करें। नफसी नफसी के वो आलम में, नफसी नफसी के वो आलम में, राहते दिलो जां की बात करें। शायद नक्शा खींच रहा है मैं रोज़े महशर का, जहाँ पर माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा, हर कोई अपनी फिक्र में मुब्तला होगा। ऐसे में साहबा पूछते हैं, ऐसे नफसी नफसी के सब अपना अपना देखने के चक्कर में, ऐसे हालात में या रसूल अल्लाह हमारा क्या हाल होगा, हम आपको कहाँ तलाश करें। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों मुझे गुनहगारों की झुरमुट में तलाश करो, मैं तुम्हारी शिफात के लिए वहाँ मौजूद रहूँगा, मैं ही तुम्हारी मदद करूँगा, मैं ही सबसे पहले शिफात करूँगा, और अल्लाह ताला मेरी शिफात को तुम्हारे हक में कबूल करेगा और अपना फजल से तुम्हें नवाज देगा। जिसकी नफसी नफसी के वो आलम में, नफसी नफसी के वो आलम में, राहते दिलो जां की बात करें। जिसकी आमद से चमक उठा है जहाँ, वो जिसकी आमद से चमक उठा है जहाँ, वो रुखे शमशुद दुहा की बात करें। जिसकी जुल्फ़ें सियाह वो अंबरी, जिसकी जुल्फ़ें सियाह वो अंबरी, यानी वल्लैल इज़ा सजा की बात करें। आओ शहे बथा की बात करें। जिसका धोवन है आब शिफा, वो जिसका धोवन भी है आब शिफा, वो जिसका धोवन भी है आब शिफा, उस दहने मुस्तफ़ा की बात करें। आओ उस दहने मुस्तफ़ा की बात करें। आपको ये मालूम होना चाहिए, सहाबा जब बीमार होते, किसी तकलीफ में होते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब दहन उनको लगा देते तो शिफा हासिल हो जाती है। आपको पता होना चाहिए, जब हजरत अली के आशिक चश्म से आंखें डूबने लगी, आप फतह खैबर के वक्त में देख रहे थे, हजरत अली को ढूंढना देना चाहते थे, देखे कि हजरत अली मौजूद नहीं है। किसी ने कहा आपकी आंखों में दर्द है या रसूलुल्लाह, वो देख नहीं पाते, बड़ी तकलीफ में है। आपने कहा कि बुलाओ, और अपना लुआब लगा उनकी आंखों में लगाए। हजरत अली फरमाते हैं, राहत तो हुई, ठंडक तो पहुंची और मेरी आंखों की नूरानी और बढ़ गई। एक सहाबी रसूल का पैर टूट गया, मुस्ताक़ रसूल को कत्ल करने गए थे, कत्ल करा, दीवार से कूद के वापस आ रहे थे, पैर टूट गया, सरकार के पास पहुंचे, सरकार आपका हुक्म था उसको कत्ल करने का, वो मुस्ताक़ को मैंने कत्ल कर दिया, लेकिन वापसी में मेरा पैर टूट गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ला तेरा पैर आगे। आपने अपने दस्ते हाथ पर अपना दुआब लगाया, उसके पैर पे हाथ फेरा, उसका पैर बेहतरीन हो गया। जंग उहद के वक्त में एक सहाबी की आंख निकल के बाहर आ गई, अल्लाह के रसूल ने अपना दहन लगाया और उसके आंख में लगा दिया। वो सहाबी कहते हैं, ये आंख जो अल्लाह के रसूल निकालने के बाद लगी थी, उससे ज्यादा देखने लगी। ये वो कमाल है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बात की। तो कहते हैं, वो जिन्स का धोवन है आब शिफा। हजरत उम्मे सलमा के पास अल्लाह के रसूल के मुँह मुबारक थे, जब भी कोई बीमार उनके पास तशरीफ लाता तो आप अल्लाह के रसूल के मुँह मुबारक को उस गिलास में पानी लेते और उसको घुमाते, उसके बाद उस बीमार को दे दे तो वो शिफा पा जाता। वो जिसका धोवन है आब शिफा, उस दहने मुस्तफ़ा की बात करें। नरगिसी चश्म हया का पैकर, वो नरगिसी चश्म हया का पैकर, वो रुखे ज़ेबा की बात करें। जिसका पसीना भी मुअत्तर हो, वो जिसका पसीना भी मुअत्तर हो। सहाबा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर से गुजरते, आपके पसीने के खुशबू से हम पहचान लेते कि हाँ आप यहाँ से गुजरे हैं। आपकी पसीने की खुशबू अंबर से भी आलातर थी।
दुल्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतर को ले जाकर अपने जिस्मों में बदली खुशबू के तौर पे। आपका वो पसीना था, हमारा पसीने में बदबू होती है, सरकार के पसीने में खुशबू ही खुशबू होती है। कहते हैं कि वो जिसका पसीना अभी मुअत्तर हो, अब उसके आगे क्या अतर व गुलाब व हिना की बात करें। और वो जिसकी गुफ्तार है खुदा की गुफ्तार, वो जिसकी गुफ्तार, वो जो कुछ कहते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं कहते, वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं। वो जो कुछ कहते हैं अल्लाह की तरफ से कहते हैं। वो तो जिसकी गुफ्तार है खुदा की गुफ्तार, उसी मिसले बा कमाल की बात करें, वो उसी मिसाले बा कमाल की बात करें। वो जिनका शेवा है अता ही अता, वो जिनका शेवा है अता ही अता। आओ उस जूद व सखा की बात करें जिसके असहाब हैं अबू बकर उमर उस्मान व अली। वो जिनके असहाब हैं अबू बकर उस्मान व अली, उमर उस्मान व अली, उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें, उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें। वो जिनका घराना है हसन व हुसैन, वो जिनका घराना है हसन व हुसैन। आओ उनके नाना की बात करें, आओ उनके नाना की बात करें। वो जिसकी चादर का सदका है हया, वो जिसकी चादर का सदका है हया, वो जिसकी चादर का सदका है हया, उस पे करे हया के बाबा की बात करें। जिसके साए में पले यतीम व मुफलिस, उसी उसवत वाले नबी की बात करें। वो जिसका लक़ब साकिबो अमीन, वो जिसका लक़ब है सादिको अमीन, उसी रहमतुल आलमीन की बात करें। वो जिसकी रज़ा को चाहे है रब्बुल आलमीन, वला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरज़ा। वो जिसकी रज़ा को चाहे है रब्बुल आलमीन, उसी मालिके फतरज़ा की बात करें। वो जिसके पीछे चले जिब्राईल अमीन, वो जिसके पीछे चले जिब्राईल अमीन, उसी मेराज के दुल्हा की बात करें, उसी मेराज के दुल्हा की बात करें। वो एक इशारे से कर दे टुकड़े खमर के, वो एक इशारे से कर दें टुकड़े खमर के, वो एक इशारे से कर दें टुकड़े खमर के। उस उंगश्ते मुस्तफ़ा की बात करें। छोड़ दो इधर उधर की बातें वफ़ा, छोड़ दो इधर उधर की बातें वफ़ा। सिर्फ मुस्तफ़ा वो मुज्तबा की बात करें। वफ़ा तू कहाँ, वफ़ा तू कहाँ और कहाँ सनाए मोहम्मद, वफ़ा तू कहाँ और कहाँ सनाए मोहम्मद। जामियो खुसरो वो अंजुम रज़ा की बात करें। वफ़ा तू कहाँ और कहाँ सनाए मोहम्मद, जामियो खुसरो वो अंजुम वो रज़ा की बात करें। आओ शहे दो सिरा की बात करें, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं कुछ और बातें आज करने जा रहा था। किसी और मौके से फिर इंशाअल्लाह सरकार की आमद पर, सरकार के खसाइस पर, शुमाइल पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह हमारे इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबको अपने हुजूर, उससे पहले हम कुछ देर जहर में जिक्र करेंगे, उसके बाद फातिहा और सलाम।